салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Умар Восеъ. Дӯстони азиз, ин навор аз мошини бозори деҳаи Қурбоншаҳид аст. Наворро бо диққат то охиша тамошо кунед. Аз нарху навои мошино бохабар шед. Дар ин навор опши нархҳои караванҳои простоя бародарон. Фикрҳоятонро дар таки видео нависонед. Касоне ки меҳмонед, обуна шед, видеоро лайк монед, зангулачаи каналро пахш кунед, то ки навори моро пеш аз ҳама тамошо кунед. Курс дар болои экрана. Мошини навбатии мо Пелас Рефт дар кузви каравана бародаро. Чӣ ки дархост кардаген, мо дархости шуморо байномар гирифта. Соли бароша соли 1996 сол будай. Моториш 1.6 задагӣ мотори Астраҷия мегӯяд дӯстони азиз. 4 балон нав зага, ҳуҷҷатош 10 моҳи габда, рангаш мокри асвали. Балонош нав аст мега соли машин хадавой нав кардаген мега. Расходиш ҳозир мепурсем. Расходиш чӣ хеле ака? Расходиш 10 литр 80-90. Газ ҳардиш кор мекунад? Ҳардиш кор мекунад гирда. Даро простой буда бародаро, коробка передач механика. Магнитофон доштагӣ, пробег 442303 км. Лук дорад, потолокш. Ира пешкаш кор мекунад ка? Кашкош, пашкош варид надорад? И чанд шуд ба ҷои сум гирӣ? 25000 сомон муомила дорад ё ки пасиле нақша ка? Номер телефонта ябор бигӯ ка? 918 80 26 50. Метавонед дар ҳамин номро зонед, маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби мошин пурсонд шавед. Мошини навбатии мо Пелас Рефт дар кузви каравана бародаро. Соли бароиша соли 1992 сол будай. Моторш боша 1.6 литр простой буда, сӯшворӣ, газ, бензина. Ба қариби ҳуҷҷатҳо шамош гирда 4 балон ҳақиқатан дат нав аст. Бампериш задаги бародаро. Не бампершо дидисен. 10 литр чанд қафр мегард яка? 105. Газаш қад ё бензинаш? Ҳарш кор мекунад? Газ, бензин ҳарш кор. Қибаш, кузоваш. Чашкош созад? Чашкош созад? Ҳамаш сатоида, варид, пусидагӣ, задагӣ ягонш надорам. Даро простой. Коробка передач механика, магнитофон задагӣ буда. Пробег 432366 км. Лук потолокш. Чӯл десен намори бо салони мошина. 21000 сомон тесад, боз муомила дорад ка? Варианти алиши нест? Пожалуйста, конечно. Номер телефона бигӯ ка? 900 40 06 07. Метавонед бародаро дар ҳамин номро занед, маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби мошин пурсонд шавед. Мошини навбатии мо Пелас Рефт дар кузви караван бародаро. Соли бароиша соли 1996 сол. Моторш боша 1.6 литри простой не моторш. Сӯшворӣ, газ, бензин. Газ, бензин 10 моҳ ҳуҷҷат дошта гирда мега соҳиби мошин. Чашкош созад кайра? Чашкош созад? Расход боша дар 10 литр зиёда аз 95 км фирмага соҳиби мошин. Балонаш 80%, салонаш бинед. Салонаш. Кузоваш. Даро простой, коробка передач механика. Магнитофон задагӣ, пробегш бошад 156367 км. Лук дорад, потолокиш. Чӣ дорад? Пешкаш кор мекунад? Балонаш пеш навтар буда. Ин овози мошин бародарон. Гӯш кунед. Чанд сум шидӣ? 27000 сомонӣ гуфтисад. Муомила дорад? Номер телефонта бигӯ ка? 985 72 24 44. Метавонед бародаро дар ҳамин номро занед, маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби мошин пурсонд шавед. Мошини навбатии мо Пелас Рефт дар кузви каравана бародаро.
سال باروشه سال 1996 موتورش باشد یک 6 لیتر فراسته دیگه موتورش خرد کورکنیش گوش کنید سویچواری باشد گاز بنزینه تقا گاز بنزین بده حجت شنقه 6 ماه حجت دوشه گرده رنگ ساو زد ده بالون پیش 100% ده بالون عقبش 80% برادر راست خودش باشد در 10 لیتر زیاده از 95 زیاد فرمگن اگه سوی باشین از سالانش کوزه باش در آپراسته کاروکا بردش مکانیکه مایتفون زدگی پرابیر 620,698 کیلومتر اوتولوکش شلیس نواری ما سالانی ماشینه پیشکش کار میکنه تقا 27,000 سومانش دوسته باز معامله داره تقا نمره تلفن تا بگو تقا 904 333 890 میتونیم برادر در همین نمره زنگ بزنید معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب این ماشین پرسون شوین ماشین نوبتی ما پلاس رفت در کوزبی کاروان سال باروریش سال 1997 سال موتورش باشد یک 6 لیتر پراسته بده سویچواری باشد گاز بنزین یک سال حجت دارد دیگه صاحب ماشین چور بالونش نازگی قید چوریسکی پراسته میخوای بره بارداره ماشین راستش در 10 لیتر 90 کیلومتر پر مگر سوی باشه و سالانش ببینید نه سالانش کوزی باشه سالانش بهتره باشه در آپراسته کاروکا پردش مکانیک مایتفون زدگی پرابیر 668,853 کیلومتر اوتولوکش پیشکش کار میکنه تقا پیشکش کار میکنه 30,000 سامانش دیسه با معامله دوشه ارزونه میشده میگه برادرمون نمره تلفن تا بگو اما تقا 912 1305 میتونید در همین نمره زنگ معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب این ماشین پرسان شوید ماشین نوبتی ما پلاس رفت در کوزبی کاروان سال باروریش سال 1997 سال ده موتورش باشد یک 6 لیتر پراسته نبرداره موتورش سویچواری گاز بنزین ده دو ماه حجت داره دیگه صاحب ماشین ده بالون پیش نو ساختن نبرداره ده لیتر زیاده از 95 کیلومتر پر مگر صاحب ماشین و سالانش ببینید برای پراسته کاروکا پردش مکانیکه به مانیتخان زدگی پرابیش 470,419 کیلومتر اوتولوکش برادرم پیشکش کار میکنه یا؟ چند سو شد تقا؟ 25,000 سومان باز معامله داره نمره تلفن تا بگو تقا 905 33 66 36 میتونید در همین نمره زنگ معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب ماشین پرسان شوید ماشین نوبتی ما پلاس رفت در کوزبی کاروان بوده برادرها سال باروشه سال 1996 سال موتورش بشه یک 6 لیتر پراسته ده برادرها موتورش سویچواری بنزینی خوده الان نوع تشنوتره برداره رنگش چرنیله راستش خیلی 10 لیتر چند قفر میگه تقا؟ میام رازیکه میره نه؟ مو میگم فرخور میره؟ میرم خونه همین
Chiqilib 10 litr sata. Ina kuzush baradora, kuzushni tomosha qiling ki toza. Дорог простая. Коробка передач механика. Магнитофон задagi bde barodaro. Пробег боша 3373 километр. Лук дорад, фотолог. Я пешкаш кор мекунам тага. Пешкаш кор мекунам. Лобоҷош кор мекунам. Чанд сум шед тага ҷош? ҷои сум мегирифтаги чанда тага? 30,000 сомона. Номер телефон тагу тага? 559 00 63 метр дар ҳамин номро занем маълумоти фасала дар бораи мошин аз худи соҳиби мошин пурсон шавед. Мошин албатта мо пелас рефт дар кузви карван. Соли бароша соли 1996 сол буда. Моторш боша 1.6 литри простое. Ина моторш. Светвори бошад газ бензин дӯстони азиз. 5 моҳ ҳуҷҷат дорад. 4 балонш навасақадан дӯстони азиз. Рангаш мокрий осмони. Тайчевская простой задagi. 10 литр чанд қафр мегард тага? 90 дар зимистонега бародаро. Кӯзи бош. Дорог простая. Коробка передач механика. Магнитофон задagi пробег 468,300 километр. Люк дорад, фотолог. Шандеси нанавари мо салони мошина. Чанд сом шуди тағайра? ҷои мешириш бардора 22,000 сомона даст натен мошина. Номер телефона бигӯ. 93 Насача? 551 55 метен 52 буда бардод дар охириш метен дар ҳамин номро зан занем маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошин навбати мо пелас рефт дар кузви караван. соли барориша соли 1997 сол дай. ина бародаро мотораш. Бародаро тамошош ки. 1.6 литри простое. Сушвори газа бензина. Аю чо синимат каги буда мошин тайёра бародора 4 балон навзадаги. Ҳозир кузуша мебинем. На кузуш. Чашкои судохе тага. Да литр чанд қафр мегарди? 10 литр чанд қафр мегарди тага? 110 та. Салон. Ахти бош. Дорог простая, коробка передач механика. Магнитофон задagi пробег 54112 километр. Лук дорог, фотолокаш. Пешкаш кор мекунад тага? Пешкаш кор мекунад? ҷои сумгирӣ чанд сум? ҷои сумгирӣ 28000 сомон. номер телефон тамя? 988 988 27 48 88 метр дар ҳамин номер маълумоти фосила дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошин навбатии мо Opel Astra дар кузви караван. соли бароиша соли 1996 сола. моторш 1.6 литр буда. моторш 1.6 литр буда. сӯҳишвори газ бензина. ҳуҷҷатош тамом шуда буда. тонировкаш як моҳи дигар. рангаша. салон шавин. салонаш. шашкои соза тага? дар простой коробка передач механика. Магнитофон задagi пробег 645,623 километр.
لودورا پوتولوگش نوار سالانی ماشینه چند سوم تی تغییر؟ چند سوم شی تغییر بعد؟ 28000 سوم نمره تلفن تا تغییر بگو 988 68 69 89 میتونید برادرها در همین امروزهای معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب این ماشین پرسید باز هم ارزان میشه معامله هم داره ماشین آباتی ما پلاس رفت در کوزوی کاروان برادرها سال برابرش سال 1993 ساله موتورش میشه 1.6 لیتر پرسوده سوشواره گاز بنزینه وجاتش با قربی تموم شدگی بالونش نما چهار اسکای پرسو زدگی ده رنگ سفیده داله ترا چند قفر میگه تاقا سلام در آپراسته کاروکا پردهش مکانیک دیویدرون زدگی پرویس 3410 کیلومتر لوکتورات پوتولوگش چند سومش بودی تغییره؟ 16000 سوم با ساده باشه ارزان هم میشیده نمره تلفن تا بگو 918 64 62 16 میتونید برادرها در همین نمره زنده معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب این ماشین پرسان شوین سراش سوم دار کرده برادر ده ماشین آباتی ما پلاس رفت در کوزوی کاروان بوده برادرها سالی باروش سال 1997 ساله موتورش 1.6 لیتر پرسویه سوشواری گاز بنزینه 3 موجود بودین تاقا 3 موجود بوده ده بالون پیش ناو زاگه ده بالون اکش کانتر کنه تره بردارو رنگش بری شامپانه پام پیرکش یک رسمه خلاب میکنه خطانه و سالانی پیر عقیبشه ببینیم 10 لیتر چند خفر میگردی؟ 100 خفر میگردی؟ سلامش کوزو باشی در الکتر پاکیته در گپ راسته کاروکا مکانیکه مانیتافون زدگی پرابش 16204 کیلومتر پوتولوگش شاید دیسن در نواری ما سالانی ماشین یا کنسن داره کار میکنه پیشکش چی؟ این چه سوم شد با؟ 28000 سوم باز سودا میشه معامله هم داره نمره تلفن بگو 985 04 07 میتونید برادرها در همین نمره معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب ماشین